ሙሲባ የደረሰበት በላ የደረሰበት በጭንቀት የተዋጠ ሰው ማለት ነው። አው ተሰለጠ ዐለይሂ ዛሊም በዳይ ግፈኛ የበላይ ሆኖ የሚጨቁነው ካለ አው ናለ ዐዱሁ ሙናዊህ ጠላት እየተጠባበቀ እሱን የሚያጠቃው ከሆነ ለሱ ምንድነው ያለው? ፈልየሉዝ ቢላህ ወደ አላህ ይመለስ። አንድ ሰው ቢበሳጭ ዝም ብሎ ቢያማርር የመጣውን ነገር ሊመልስ አይችልም። የመጣውን በላ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲያስወግድ ስሞታን ወደ አላህ ማሰማት ይህ ነው ተገቢና ጥሩ የሆነ ውሳኔ ማለት ነው። ወአዕጀዙ ናስ ከሰዎች ሁሉ ሰነፍ ማለት መን ዓጂዘ ዐን ዱዓ ከማድረግ የተሳነፈ ነው። ወላ ዩረዱ ልቀደር ቀደር ራሱ የሚመለሰው በዱዓ ነው። አንድ ሰው ማዕበል ቢነሳ መርከብ እንደሚያድነው ሁሉ በመከራ ጊዜ ሊያድነው የሚችለው ነጃ ሊያወጣው የሚችለው የመዳኛው ገመድ ዱዓ ብቻ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አልሐምዱሊላህ ባሪኢ ነሰሚ ወሙሕዪ ሪመሚ ومجزل القسم مبدع البدائع وشارع الشرائع دينا رضيه ونورا مضيه أحمده وقد أسبغ البر الجزيل وأسبل الستر الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد آمن بربه ورجى العفو والغفران لذنبه وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وحزبه صلاة وسلاما دائمين ممتدين إلى يوم الدين. أما بعد اتقوا الله فإن تقواه أقوى ظهير. يهلم جزي يخطبا ملكتاتشن الله سبحانه وتعالى مفرات لاين الله سبحانه وتعالى بتككل يفرا الله لسه دقافي هونال ለሱ ረጂና ደጋፊ ይሆናል። ካለበትም ጭንቀት ነፃ ያወጣዋል። ያ አዩሃ الذين آمنوا اتقوا الله እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ አላህን ፍሩ። ሐቀ ቱቃት እንደሚገባ አድርጋችሁ አላህን ፍሩ። ወላ ተሙቱና ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን ሙስሊሞናችሁ እንጂ እንዳትሞቱም። الزمان صروف ተጁል ጊዜ እንግዲህ ተለዋዋጭ ነው። ሙሲባ በየጊዜው የሚተካካ ነው። ስለዚህ ሙሲባ የደረሰበት በላ የደረሰበት በጭንቀት የተዋጠ ሰው ማለት ነው። አው ተሰለጠ ዐለይሂ ዛሊም በዳይ ግፈኛ የበላይ ሆኖ የሚጨቁነው ካለ አው ናለ ዐዱሁ ሙናዊህ ጠላት እየተጠባበቀ እሱን የሚያጠቃው ከሆነ ለሱ ምንድነው ያለው? ፈልየሉዝ ቢላህ ወደ አላህ ይመለስ፣ ወደ አላህ ይጠጋ። ከመጥፎ ነገሮች በሙሉ ጥበቃን ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይፈልግ ማለት በአላህ ላይ ይመካ። ወልየቲቅ ቢመውላህ በጌታው በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ላይ ያለው መተማመን ሊጨምር ይገባል። በሰብር በትዕግስት ራሱን ሊያንጽና ሊያስውብ ይገባል ማለት ነው። ሰብርን በማድረጉ የሚያገኘውን ምንዳ ሁሌም ሊተሳሰብ ይገባል። ወደፊት ጥሩ ይገጥመኛል፣ ጥሩ የሆኑ ነገሮች ይመጣሉ በሚል በተስፋ አላህ ላይ ተስፋን መጣል ይኖርበታል። ወደ አላህ በተውበት መመለስ ይኖርበታል ማለት ነው። ወመን ላዘ ቢላሂ ተዓላ ጥበቃን ወደ አላህ ያደረገ ወደ አላህ ፊቱን ያዞረ ሰው ህመሙ በሙሉ ይሰክናል። ወሀላአል ወልጀዝዑ ላ የንሹራኒ መጥውያ አንድ ሰው ቢበሳጭ ዝም ብሎ ቢያማርር የመጣውን ነገር ሊመልስ አይችልም። ወላ የሩዳኒ ሐትመን መቅድያ ከአላህ የተወሰኑ ቅሮት የሌላቸውን ነገሮች ቀደርን መመለስ አይችልም። ብስጭት መናደድ ሰውየውን ራሱን ለአደጋ ቢጥለው እንጂ ምንም የሚያመጣለት የሚያተርፍለት ነገር የለም። ወላ ዐዛአ ኢለ ተስሊማ ምናልባት በእንደዚህ አይነት በመከራች ጊዜ እጅን ለአላህ መስጠት
الله يوسنون ودو مكبل كذي بلاي مصنانيا يلم والصبر على ما قدر الله وقضاء الله يوسنو باتقالاي يفردو وسانيو ጥበብ አለውና ያንን ግዴታ ወዶ መቀበል ማስተናገድ ብቻ ነው አንድ ሰው በእንደዚህ አይነት መከራ ጊዜ ሊያጽናና የሚችለው احسن الكلام في الشكوى በብሶት ላይ ጥሩ የሆነው ንግግር سؤال المولى ብሶትን ስሞታን ለሰዎች ለመንግስታቶች ለባለስልጣኖች ከማቅረብ ብሶትን ወደ አላህ በችግር ጊዜ ማቅረብ زوال البلوى يمتعون بلا الله سبحانه وتعالى ان يسوجد سموتان ودا الله ما سمات يهنو تجبينا ጥሩ የሆነ ውሳኔ ማለት انما اشكو بثي وحزني الى الله بصوتين እንዲሁም ደግሞ ሐዘኔን ለቅሶዬ ወደ አላህ ብቻ ነው ወደ ሰው አይደለም فاستدفعوا امواج البلاء بالتضرع والدعاء يبلا ማዕበልን መመለስ የምትችሉት ወደ አላህ እጃችሁን በማስተናነስ በማንሳት ዱዓ በማድረግ ነው فليس شيء اكرم على الله من الباتم الله በተለያዩ መከራ እኛን የሚፈትነን የኛን ድምጽ መስማት ፈልጎ ይሆናል እጃችንን እንድናነሳና እሱን እንድንማጸነው ፈልጎ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ከዱዓ የበለጠ አላህ ዘንድ ተወዳጅ ተግባር የለም ليس شيء اكرم اي افضل بلاጭ የሆነ ነገር የለም ከዱዓ የበለጠ واعجز الناس ከሰዎች ሁሉ ሰነፍ ማለት من عجز عن الدعاء دعاء ከማድረግ የተሳነፈ ነው ولا يرد القدر قدر ራሱ የሚመለሰው በዱዓ ነው قدر በዱዓ ይመለሳል ዱዓ ብዙ ተአምርን ይሰራል ማለት ነው የሰማይ በር የሚንኳኳው በዱዓ ነው فاكثروا من الدعاء والمناجات دعاء نابزو بمكرا ጊዜ አንድ ሰው ማዕበል ቢነሳ መርከብ እንደሚያድነው ሁሉ በመከራ ጊዜ ሊያድነው የሚችለው ነጃ ሊያወጣው የሚችለው የመዳኛው ገመድ ዱዓ ብቻ ነው فإن الله يسمع دعاء من دعاه الله سبحانه وتعالى የተማጸኑትን ሰዎች ጥሪን የሚሰማ ነው ويبصر تضرع من تضرع በጣም ራሳቸውን አስተናንሰው ከልባቸው አላህን የሚጠሩ ሰዎችን አላህ ይመለከታል ومن سأل الله بصدق አላህን ከልቡ የተማጸነ ከሆነ ራሱን አስተናንሶ ከሚሰራው ወንጀል ተቆጥቦ አላህን የተማጸነ ከሆነ ያለበትም በላ አላህ ይገልጥለታል وحماه ووقاه ወደፊትም ከሚመጣ ብዙ በላዎች አደጋዎች መቅሰፍቶች ይጠበቃል وحقق له سؤاله ومناه يفلغون የሚከጅለውን በሙሉ በማግኘት ስኬታማ ይሆናል وما على الارض مسلم ምድር ላይ ያለ አንድ ሙስሊም ዱዓን አያደርግም አላህ ከሶስት አንድ ሽልማት ቢሰጠው እንጂ الا اتاه الله اياها ወይ የለመነውን ነገር በፍጥነት ሊሰጠው او صرف عنه عن السوء مثلها ወይ ተመሳሳይ እሱ ላይ ያንጃበበ በላን ሊመልስለት او ادخر ወይ ደግሞ አኺራ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ዱዓ ሊያከማችለት ነው الا ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم ዝምድናን በመቁረጥና በወንጀል ላይ ዱዓ እስካላደረገ እንግዲህ ሙስሊሞችም በአጠቃላይ ሀገራችን ላይ የተከሰተ ያለውን ነገር መታቆት ነው የእርስ በርስ ግጭት እንዲሁም ሰዎች ያለ መጠለያ መኖሪያ ቤታቸውን ተሰደው እናያለን ማለት ነው ይህ ሁሉ በላ በተለይ ሙስሊሞች ላይ የምናየው በላ ከምን የመነጨ ነው ከተባለ ዱዓን ከመዘንጋት لا تغفلوا عن التوجه الى الله ስለዚህም ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመዞር ልትዘናጉ አይገባም ለወንድሞቻችሁ المشردين المنكوبين የተለያዩ ቀውስ የደረሰባቸው ከሀገራቸው የተባረሩ ከመኖሪያቸው የተፈናቀሉ ለነዚህ ወንድሞቻችሁ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሉበት እንዲጠብቃቸው ከተለያዩ ፈተና
መከራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥበቃ እንዲያደርግላቸው በዱዓችሁ አትዘንጓቸው አትርሷቸው የመጣባቸውን በላ የሚያስችል صبر ትግስትንም አላህ እንዲወፍቃቸው በዱዓችሁ አትዘንጓቸው وليس لنا اذا احاطت الحتوف መከራ ችግር በመጣ ጊዜ ማለት ነው የሚያስፈሩ ነገሮች በሚመጡበት ጊዜ አላህ እንጂ ሌላ መሸሻ ማን አለን وقد كان سيد الخلق يا ሰዎች ሁሉ አለቃ የሆኑት سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ሲጨንቃቸው መከራ ሲደርስባቸው እነዚህን ዱዓ ያደርጉ ነበር لا اله الا الله لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم በእነዚህ ቃላቶች الله سبحانه وتعالى ይማጸናሉ ስለዚህም لقد كان لكم في رسول الله اسوه በመልእክተኛው ላይ መልካም አራያ አለላችሁ ተብሏልና መከራ ጭንቅ የደረሰበት ሰው እነዚህን ዱዓዎችን ሸምድዶ በእነዚህ ዱዓዎች አላህን ሊማጸን የአላህን በር ሰማይን ሊያንኳኳ ይገባል ወሐስቡና ሌላው ደግሞ ሐስቡናላህ ወኒዕመል ወኪል የሚለውን ዱዓ ማዘውተር ሐስቡናላህ ወኒዕመል የሚለው ዱዓ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እሳት ላይ ሊወረወሩ ሲሉ በዛ በጭንቅ ሰዓት ይህንን ዱዓ አደረጉ ነብዩ ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደግሞ ሰዎች ምን አሏቸው إن الناس قد جمعوا لكم سوّج بمولو تسباسبوال يكفر يشرك هايلوج تسباسبو مسلما إسلاما لا تفا تسباسبوال سيبالنا فرحاتن سقاتن للقباتشو سيلو فاخشوهم فراتشو سيبالو فزادهم إيماناتشو جمرا صحابوچم نبيهم صلى الله عليه وسلم إيماناتشو جمرا مالتنو بمكرا غزي من قالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الله سبحانه وتعالى منኛ ያማረ መጠጊያችን ነው መጠጊያችን በሱ منኛ ያማረ ነው አሉ فرفعوا اكف الضراح የመተናነስ እጃችሁን ወደ አላህ سبحانه وتعالى አንሱ وتوسلوا الى الله የተለያዩ ዒባዳዎችን በመስራት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጠጋትን ፈልጉ ወደ አላህ ተወሱል አድርጉ ማለት ነው ادعو دعاء الغريق አንድ ሰው ባህር ላይ ሲሰምጥ የሚያደርገውን ዱዓ የዛ አይነትን ዱዓ አድርጉ ማለት ነው ادعو وانتم صادقون في الرجاء ان يجعل الله للمسلمين من كل هم فرجا ከልባችሁ ሙስሊሞች ላይ ያደረሰው መከራን ጭንቀትን الله سبحانه وتعالى وددلنا وددلوت اندي كير كلباتشو دعاء درقو اللهم اجعل المسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا لا مخرج من أزماتنا كان لنبت كوس يمياوت أن نقر يلم إلا صدق لجأ إلى الله كلباتشن ودى الله بمن ملسنا السن بمن ماتن ودسو دج بمتناتنا فهو العظيم الذي لا أعظم منه الله مالت كالسبلاي تلاك إلى الله والكبير الذي لا أكبر منه والقادر الذي كالسبلاي حيا لله مالت كالسبلاي شاينا وساني لله والقوي الذي لا أقوى منهم كالسبلاي قلبتنيا يلم العظيم أبدا كلهم هيا لهنا تلاك هنا جيتانو حقا وصدقا لا يعصى كرها منم አስገድዶ አላህን ሊያመጽ የሚችል የለም የሱን ትእዛዝ ሊያመጽ የሚችል ትእዛዙን ሊጥስ ማንንም የሚችል የለም ومن كان الله معه الله ከሱ ጋር የሆነለት ሰው فمعه جند الله እንግዲህ አላህ ሰራዊቶች ከሱ ጋር ነው ማለት የአላህ ሰራዊቶች ቁጥር ስፍር የሌላቸው الذين لا يغلبون እነሱ የማይሸነፉ ናቸው والقوة التي لا ترهب والعزيمة التي لا تذهب ومن كان مع الله في السراء والضراء بشجرم بمكرم جزي كالله قاري هنا بقلسم بدبكم كالله قاري هنا الله يتماسنا الله سبحانه وتعالى السل دقفوا لرداو تلاتونم لملسلت قال قبطوال ولا ينصرن الله من ينصره الله
لم يدقفوا الله لم يردا ليردوا قال قبطوال إن الله لقوي عظيم. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيه بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبي المصطفى المختار. اللهم وارض عن خلفاء الأربعة أصحاب سنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد مساجدنا أو أراد بالمسلمين بسوء اللهم فأشغله في نفسه واحبسه في بدنه وعذبه في جسده. اللهم اكشف سره واهتك ستره وأبطل مكره واكفنا شره واجعله عبرة يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة، اللهم عليك بالطغاة المجرمين، اللهم عليك بالطغاة المجرمين، اللهم عليك بالطغاة المجرمين الذين قتلوا الأبرياء وسفكوا الدماء وشردوا الشيوخ والأطفال والنساء. يا سميع الدعاء، اللهم يا عظيم العفو يا واسع المغفرة يا قريب الرحمة هب لنا من لدنك مغفرة ورحمة وأسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا واشف مرضانا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبك فضلك. اللهم اسقنا واسق المجدبين وفرج عنا وعن أمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።